Ayaw kaulaw. Evangelize your faith. Yaman kaya aron nga ni maulaw, kakatol-katol sila. Aron dili may malan ba nga nang uros. Ikaulaw nimo nga ang Ginoo nagdupa for your salvation, nya ikaulaw nimo sa side of the cross. No meaning at all. Be emphasize, asa ka, sakyanan, pagnaog, pag-study, pagsugod sa trabaho, panguros, I tell you, you will see the difference. Kana bang mo approach ka sa imong bana kay nakay hangyoon, panguros una. Approach ka sa imong asawa kay naa kay hangyoon, panguros na. I'm not joking. Tinuod na. Bisag sometimes kana mo approach ko na mga organization o muadto ko kang Sara nga okay lang unta mi. Padre Roger, okay lang unta mi. Wala kay kapoy kay nagbi. Yawa man na. Kung mo entertainon, do not give the devil a chance to work and poison our emotion and our mind. Do not belittle the power of the cross. Nga bisa pag imong mga sakop nga mga diha asa dapit ka, make the sign of the cross. You will be protected and that person also be protected. Amen.